бародарони азиз, кадоме ки моро мефаҳманд, дуруст мефаҳманд, дар ҳақиқат мо барои ҳамон бародаро сухан мекунем. Барои нафароне ки моро намефаҳманд ва суханҳои қабеҳ дар комментария менависанд, таваккали онҳо ба худо. Гуфтем бародармон ки инчунин одамое ки комментариҳои бад менависанд, инҳо фоидашон ба падар модари худшон намераса, ба падар модари худшон фоидаш намераса, яъне падар модари худша ёрдам намекунанд. Фақат худтон медонед ки ва ё дар ин Россия чӣ кор мекунанд. Ана бародарони азиз, ин бародаре ки гуфтем дар Балинсас, бо диққат гӯш кунед гапҳои мара бародарҷоно. Ин гапҳои ма просто так ман гап назадистам ва намехоҳам ки ягон кас ба ман суханҳои бад нависа ё ки мара нодуруст бифаҳма. аз сабабе ки мардуми мо, ман намегӯям ки 100%, 90% намегӯям, 10% ғайри инсонгарӣ дора, 10% ё ки 2% ғайри инсонгарӣ дора. суханҳои қабеҳ менависа, гапҳои қабеҳ менависа. Гуфти ам бародар ки ба модари худаш фоида намераса, ба дигаро дар ҳаётиш фоидаш намераса, не ки дар ҳамаи ҷо ам хеле пешбуртагӣ мекунад, гапҳои безеб мегӯяд, ҳамаро хафа мекунад. оё падар модар усиста ҳамара. Бародаро ба ҳамин хотир мана як бародар пайдо шуд, узбек, як бародари узбек қатиш кор мекард, аз худи тоҷикистон будааст. худо ба шукр ки ба тоҷикистон будааст. агар аз узбекистон мебуд оли мо барвақт шарманда шуда будем. ана аз тоҷикистон будааст. хайрият узбек мега ман ҳамин бародар ки моро занг зад гуфт ки ҳам бародар узбек аст, ҳамроҳаш кор мекунад. ман пурсидам ки вай ай узбекистон ай? Гуфт ки не, ай хуҷанд меё ки ай конибодом, ҳамин тарафи вилояти суғд. баъд гуфт ки вай мекунад, карташам мемона, худаш ба кала гирифта, ҳамаша ба хотире ки дар қатиш кор мекунад. вай яна хеша на таборуш. ман картама мемонам, ҳамин одама то тоҷикистон рафтан шуд дар калаи ман. гуфта вай кард, муроҷиа кард. бои бародармон кӯшиш кард, ҳаракат кард ки аз тоҷикистон барои занаш паспорт кардааст. паспорт надошта бечора. паспорт кард, як бор муллора бурдааст, хондааст. имрӯз як бор дигар иншоалло муллора мебара, дуош мехонад. ана состояние аҳволи бародарро шумо бинед. пош ба дараҷааш ҳамин сӯхтагӣ будааст. ман гуфтам ки ягон информатсия галасовой биген, гуфтам ки мақсад мо ба пуррагӣ гап зан наметонем, бисёр мақсад шарм доштам. домлорава иншоалло мебинем, наварбардорӣ мекунем, бо мебинем чӣ аҳвол дора, пош состояниеш чӣ хел аст. рӯзи душанбе гуфтан ё сешанбе занаш паспорт мегира, ҳамон рӯз билетиш мегира, меоя ба Екатеринбурга. иншоалло мо кӯшиш мекунем ки як бор равем, аз пеш хабар гирем. нек мо метарсем ки бо наган ки бо ай пишти ҳамаи беморӣ, касалӣ, ту пул кор карданӣ, ба ягон роҳ пул наёфтӣ. чӣ хеле ки шумо медонед, ман ҳам авиакасса дорам ва ҳам магазин дорам, ҳам як ду-се нафар қатъи иншоалло ки кор мекунем, ҳамкорӣ дорем ва шукронаи худо дорем ҳамаи чӣ. мо ҳеҷ маҳал аз касалӣ, беморӣ ҳеҷ маҳал пул ҷамъ карда пул намехӯрем. ба ҳамин хотир ман пула ҷамъ намекунам. ҳамин иншоалло ки занаш биёя. ин мардак картаи худаш будааст. картаи худша мо барои чӣ пешниҳод накардем, аввал ки намедонистем. баъд ки вақте фаҳмидем картаи вай мо пешниҳод кунем, ана ки вая истифода мебара, чӣ хел расходи вай дар ҳисоби картааш. ба ҳамин хотир занаш ки боша ҳамиҷа, дар дасти занаш метем картара. иншоалло насиб боша. дар дасти занаш метем, дар ютуб видео мекунем, мемонем. бародаро кадоме ки хоҳишманда, кадоме ёрдам карда метавонад, кадоме ки имконият дора, мо ба ягон нафаре кор надорем, ба ягон мисол муассиса кордор нестем. фақат ба мардуме ки метавонанд ёрдам кунанд. фуромӯш накунем бародаро, ин рӯз дар сари ҳар як ки мо омаданаш мумкин аст. касалӣ, беморӣ ё ки фавт, яъне мурдан, дар сари ҳар як ки мо омаданаш мумкин аст. чӣ хеле ки мардака десен дар Балинсас, ха дар Екатеринбург ягон кас надоштааст. агар ман набошам, шумо набошен, дигар набошен, ин мардак шояд ки дар ҳамонҷа бупурса ховрова. ба ҳамин хотир ман як ду бародари ин баинсоф, ба худо қасам мегам, ман мақсад намешиносам, намедонам. ша файруд кард як кас мара ҳамин хел гуфтааст ки мақсад тоҷико, ман намешиносам, на ира мешиносам, на вай бародар мешиносам, на бародари узбека мешиносам, на бародари абрашаца кадагира мешиносем. не ки ҳамчун инсон одам моро мешиносам, мо мешиносемшон, ҳурмату эҳтиром дорем ба хотири одам буданшон.
نه اینکه به خاطر توجیک یا ازبک یا مسلمان بدنشون، به خاطر انسانیت بدنشون. و همین خاطر برادرها انا یک برادرمون از قدم اسکیرت انشالله امروز وعده دادم میرود دوش میخونه کدام ملویک دست میبرم دوش میخونه انشالله نصیب یک با دوش خونده خیلی مقصد حرف داره دیوارا انشالله دوش میخونه و زنش که اومد کارتش هم میمونیم کدامی که خلیصالله یعنی میتونه از دل برآورده یگان سوم خیر کرده مرحمت نمیتونه خیر کرده حقش دعا کنین نمیتونه خیر کرده یک بار روین از پیشش بینین ثواب است که کسری را رفته خبر گرفتم من رفته خبر گرفتن برای ما 20 دقیقه وقت میروه 20 минут وقت میروه لیکن من انتظارم که شاید که از من در بو جوانمردو از من در بو خوبتروش در این شهری که تریمورگ هسته که میرون خبر میگیرن انشالله یک برادر دیگر مونم در همون سرکوی بالینسا وعده داد که امروز میروه خبر میگیرم مقصد یگون چیزکش میبره انا خیلی این امکانیت هر یک ما و شما که یک کپک هم باشه یاردم کنیم یک بخلشکه اوی 5 لیتره 3 لیتره یا نیم لیتره باشه برای این تیم هم برادر ده مرحمت برادرها کدومید که مقصد خواهشمند هستیم برای خبر گیریم آدرسش هست نو فامیلش هست در کدوم بالینسای هست چیز هست یعنی من شما را نشان دادستیم خدا همتون نگهبان باشه از دست ما همین خطور نومد کردم لیکن ما زورمون نمیرسه شخصا ظلم نمیرسه برای اینکه من چه بگم دل نیستم همه را اقرات کنم دشنام کنم بوای کنم من فقط میتونم یک پیشنهاد کنم ما همچون یک نماینده توجیکو در شهر یکاترینبورگ без ответственности ما یگون کس اتویست نیستم چیزی که مثال ما میکنم چیزی که من میکنم این از روی просто خوبی مای خواهش مای ما یک خوبی دارم مقصد یک привычка دارم بگیم انا توش تو ما میکنم برای چیزی که ما اینفورماسیا غلطی ما پیشکش شما میکنم ما او آدمی نیستم که در بکلا گرفته باشم کارتم مونده باشم مقصد 100% отвечать کنم نه برادرو ни в коем случае ما با یگان تا شما کار ندارم کسی اقرار مینویسه چیز مینویسه در کامنتاریو پاجالستا خدا داریم خداوند سرشته کنه همو بدبختای همو لاینایی که ما را کامنتاریوی بد مینویسه همو حرامایی که ما را جنگ میدوزه در اینجا представить کنید شما در اومده است میگه که زبان تا نگاه کن تو ازبک گفتی آخه فرقش چی ده ما ازبک گفتم تو ناموس داشته باشی خیلی хорошо تو توجیک و ازبک است تو اگر بالا و پس نمیداره ایتی ده موژیکتره که وای ازبک هم باشه زن میزنه یا که میروه برادرش خبر میگیره میروه همون اکاو داداری ما و شما مردم توجیک میروه میگه که ما با کلا میگیرم اوز یک گفتی گپو بسیار میترسین کارتاتون همونین همراه موری انا وای گفتم ما کارت میمونم اتویسنی کورما میپارتم دم بی همین کسالی را میگیرم فقط که من مقصد وجود ندارم نه که شما درومین ازبک نگو توجیک خدا بزنه شما را بیننگ ناموسو استغفرالله خدا شما را سرشته کنه کسی که کامنتاریو بد مینویسه با خدا میسپریم خداوند دست پوشش کنه که با ما مراجعت کنه که اکا پول جمع کنیم بعد ما اصلا شوای میکنیم و جمع میکنیم رویش میکنیم گرچه بعد بخیل باشن آدمی بعدت حوالاشو به خدا کنیم میگه حوالاشو به خدا میکنیم توکلشون به خدا خدا حافظ پراتون به خدا نوارهای نو از این برادر شما انتظار شوید انشالله که ما نمره کارتش کوشش میکنیم که زنش که اومد گیریم مونیم پراتون به خدا برادر جانا اگر از طرف ما یگام گپی سخت آمده باشه یگام خطایی کرده باشیم یگام رفتاری بد کرده باشیم بخشش اول از شما بخشش میپرسیم بعدا خداوند ما را بخشه نمیخوام ما یگام کسا در همه روی دنیا ایمی نبود در همه غریبی خفه کنم نه که اینایی که بدبختایی که نامسلمانایی که در گفتی گپا گفتی هم برادرم که در کنسرت مونیم اقرار می نویسن حجیورا مونیم اقرار می نویسن امر معروف مونیم اقرار می نویسن ازونا میمونیم اقرار می نویسن دیزلایک میمونن حیرون گفتی هم مردم خداوند هدایتون کنه
панотон ба худо бародарони азиз, аз тарафи мо боз мегӯм, агар ягон камбудӣ шуда боша, бахшиши зиёд бародаро. Ман дар шаҳри Екатеринбург дар Таганский ряд таги мост. Марҳамат, кадомида билет дар кор мешавад? Марҳамат, биёед билет харед. ана мана мегӯм ки ман шуморо даъват дорам, мана мегӯм ки шуморо ман илтимос дорам, мана мегӯм ки ман шуморо хоҳиш дорам ки шумо ҳамин корро бикунед, ҳамин кор ита. Ман ранг дигарро дод намезанам, ман таърифам намекунам ки ҳо ман ита. Ман аз ҳамаи шумо бахшиш мепурсам, барои ҳамин коре ки ман кардаистам бахшиш мепурсам, ки бисёри шуморо нороҳат кардам. Гуфтем бародар, ба падар модаратон фоидаи шумо намераса, бо аз куҷо ба ин мардак бечора мераса. Барои ҳамин ҳазор бахшиш ки ман шуморо хафа кардам, шояд ки ба нафси шумо расидам. ҳазор беҳисоб аз шумо бахшиш.